Ilya ang usa ka amahan o inahan. Ang inahan dagan og laki ug ang amahan dagan og babae. Maka-apekto ba kani sa anak? Mga konsulor ni Brad, mga koredidang. Okay, so ang tubag, yes, dazo na daotang epekto. Ang tanang sala o daotang binuhatan sa tao, duna jud na daotang epekto. Labi na gyud kun ibutang ta ang sitwasyon ingon adto, ang inahan ba kaha di matagbaw og usa ka laki, ug ang labaw na pud ang laki di pud matagbaw og usa ra ka bae, unya naa siya anak nga gi-process dire na poses kintay sakop sa pamilya, dako gyud kaayo na siya og kanang daotang epekto. Gikinahanglan ang hugot nga paghinulsol sa ginikanan kung gusto nga maulian ang bata. Gani, ingani ha, kinsa unsa may usa sa mga kasagarang rason ngano nga na may mga tao nga kanang maatake kin gitawag og incubus o succubus attack. Kanang nay mga sexual harassment sa damgo. Kasagaran ana, kung ang maong tao na ay mga involvement sa pornography o grabe ang iyang sexual desire. Pero na may mga cases nga ang usa ka bata nga wa pay buot, wala gani ingon nga wa gani uyab, wa pa gani na makahuna-huna ang mga uwag-uwag, pero nganong nakasinati man og mga sexual harassment ang giatake. So diha na mo nahibaw-an nga ang ginikanan de aning bataa o ang amahan nining bataa maoy doorway tungod kay grabe ang kaulag nga iyang gi okay ra mo diha nay. Sorry ha, how to nang i-mention kay murag ma-distract man ta ang mga naminaw murag naa naman ning atubang tanan wala man maminaw sa atong open forum. So balikon ako ha, laktudo na ni nato kay nawa ko, no, makadako kasog daotang epekto ng binuhatan sa ginikanan. Kung dili na sila maghinulsol, ya naisakop sa pamilya nga nayawaan, dili niya biyaan ang iyang mga laki o mga bae, di masulbad ang kaso. Nga oto ito ba? Mapahinom ko gamay day ha. Kanang nalimot ko butang ani ganiya. Kitang tanan nga naa dinhi karon na sayod ko nga kita nang inahanglan sa kaayuhan, di ba? Tino dili. So kay kita nang inahanglan kaayuhan adunay duha ka paagi unson pagsakmit ang kaayuhan nga naa atong gipangayo. Una 10% nga paagi, ikaduha 90%. Kinsa man ang maghatag ng 10%, Brad? Maora na ikatudlo, ikatabang ni Father Darwin ug namo nga team. Mao ning ga empower mininyo. Mao na mag-aghat mininyo nga maminaw sa matag topic even aning maong kanang open forum kay mao ni magtudlo ninyo sa mga tubag sa inyong mga pangutana. 10% mao na among pagtindog dire, pagtindog ni Father Darwin. Among ikatabang ninyo 10%. Asa man ang 90%, Brad? Naa nato nga nanginhanglan sa maong kaayuhan. Unsaon nato pagsakmit, pagkat-on sa mga topic kung kita di maminaw. So maminaw ta. Kay ang kaayuhan nga atong gikinahanglan kanang 90% nagikana nato. Mo nang kinahanglan tang makaton ug maminaw sa mga pagtulunan sa simbahan. Kay kita ra mismo mo'oy naghatod sa atong kaugalingon ni anang maong sitwasyon nimo karon. Amen. So palihog lang maminaw ta. Okay, daghang salamat, Brad. Dugang pangutana. Brad, nakabantay ko ba nga ang among pasyente kung kamo ang mag-deliverance, di man mo react? Pero kung si Father Darwin, muriak man. Nga naman na, Brad? Okay, naay duha ka rason nganong mahitabo na. Arita sa kasagarang rason. Kaning una. Ang prayer of deliverance, ang iyang efficacy, ang iyang epekto ba, di ba, giingon na ganiha sa mga topic nga ang sacramentals ex opere operantes. Ato pa, gikinahanglan ang disposisyon sa mudawat o mugamit sa sacramentals. So kung ang usa ka tao walay pagtuo, dili gyud mo epekto ang pagampo niya. So kung ang usa ka tao way salig sa team, kay ang iya rang gituuhan nga makatabang niya si Father Darwin, ang yawa mo tago. Dili mo epekto ang pagampo kay kining giampuan panatiko.
So kung tinuod man gani na nga naa kay pasyente nga di mo react sa prayer sa mga deliverance minister, labi na gyud og di mo tuo sa itambag sa deliverance minister. Kay si Father Darwin rajoy gipangita, prangkahan talang gyud mo, di gyud na masulbad kasuha. Ngano man kay dili na mao nga pagtuo. Og ikaduhang rason, dili pud ni mo to'y pinaka-common nga rason. Kining ikaduhang rason tagsara ni. Kining ikaduhang rason nay uban jud nga kay lagi aron matagad ni Father Darwin, aron i-hold ni Father Darwin, aron di buhian ditso magpariak-riak kay ning angay di ang Father Darwin. Mo na ikaduhang tubag. Okay. Brad, padayon pagpangutana. Brad, unsaon pagpangumpisal, nakalimot ko. Bansing ko nakatuig nga wala ko nagkumpisal. Unsaon pagkumpisal? Okay, so una gyud do na tay gitawag na to og pagsusi sa kaugalingon. Na examination of consciousness, of conscience. Atong tan-awon mamalandong ta na napo kasugo, nay tarpulin diha pwede ninyo na picturean unsay mga sa nga to nalapas atong pamalandungan kay mo jud ni pinaka-importante nga kinahanglan ta nga og mo kumpisal ta magtangag ta sa gitawag og kasing-kasing nga mahinulsulon. Mao na nga unsa may atong hinulsulan, mao nang pamalandungan nato unsay akong mga sa nga nabuhat sud aning 25 ka tuig. Mga dagko nga sa nga akong nahimo na mao nay angay nato pagsusi sa kaugalingon. Then human ana makasusi na ta, mao nang atong isugid sa moduol ta sa kumpisalan, isugid na to sa pare. Unsaon na to pagsugid inigtapad na to sa pare. Labi na kay 25 ka tuig na unsa wa ka maanad og kumpisal kay mangurog man ka. Labi na jud og gwapo nang pare, unsa ikaw pud ning angay pud sa gwapo, mosamot kag karatol. Oh, mao na nga imong isuwat ang imong sala. Mas mayo nga imong isuwat. Bit-bit na to nimo, pero imo nang basahon, dili kay ang pare may imong pabasahon ha, pader gikapoy kog basa. No, kasabaan ka na. So mo na nga mas mayo isuwat para makahibaw tag unsay isugid. Unsa inigtapad na to sa pare mangurosta sa samahan sa anak sa Espiritu Santo moingon dayon tag bendisione ako padre kay ako nakasala 25 na katuig gikan sa akong katapusang pagkumpisal. Damoingon ang pare isugid ang imong mga sala. Mao ni akong mga sa padre nanapaw ko, nangawat ko padre, nang limbong ko na. Tanan isugid to tanan. Unsa og wa na kay nahinumduman moingon kang maora to padre. Huwata ang pare nga hatag og tambag. Nga manay mo sayang pare mohatag og tambag, mohatag og penitensya. Timan-e ang penitensya nga ihatag sa pare. Moingon na pare pangadje alang sa imo. Moingon man na pare alang sa imong penitensya napo ka mahanamo. Napo ka maghimaya ka Maria. Tumana na tanan. Kay basin pug daghana purong napo limara. Mao na nga wa so ka tumunong ana. Mo to na inighatag sa penitensya, mulakaw na bako di pa. Huwaton nimo nga ang pare mohatag og absolusyon. So ingon sa kanang taas-taas man ang absolusyon pero ang last nga part na naay mo ni timan-an ninyo nga I absolve all your sins in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ako nakapasaylo kanimo sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Pikpikon maka or pwede ra may okay na. Mulakaw ka. Salamat padre. Dahil humana na mo adto ka sa linggo haka mo dapat dapita mo luhod mangita kag lugar nga magampo ka sa imong penitensya. Ingon ana ang pagkumpisal. No, sa unsay ikumpisal inyong sa ha. Kay mo reklamo ning mga pare brad i-apel ra gud sa inyong wali nga kining kumpisal ilang sa isugid na may uban nga pader kanang saputon ko pader isa pang sa kadugayan kini gong hongbana pader palahubog. Oh. Wa pa ka makontento sa imong bana gi-apel pa nimog sugid tung sa imong silingan nga kusog manglarot og tangad nga di mananghid. So mo na ilabot imong personal nga sara kay makasa tagdugang hinuon ana kay nang libak ta atubangan sa pare. No mo na imong sa ang isugid dili ang sa laing tao. Mao titubag. Okay, Brad, ang kamanyan okay ba gamiton sa pagpalina? Dili kay kanang kamanyan wala na siya gi-approve sa simbahan. Gani kanang ang atong gigamit is incense, holy incense. Insenso.
kanang pure jud nga insenso nga gibless sa pare. Kanang kamanjan insenso man nagisagulan man nagunsa ng mga sagbot na mga mupuot kusog ka mupuot kana siya ang albularyo mo ay ga-design ana. No nga dili na pwedeng gamiton nato. Unsa gani dili ta pwede mo gamit og insenso nga wa gibless. Unsa kana pong paggamit sa insenso optional pud na. Optional dili na mingon sa kinahanglan naa so ko ani kadunay no optional siya unya gamiton po na nato panahon nga magrosaryo ta or during sa litany kinahanglan paggamit na inubanan jud ang pagampo dili lang kay papuot-puot ra kana kay daghang lamok mao na kining insenso atong gamiton dili na mo'y katuyuan ni ana pero kanang insenso nga natural ra nga wa gi-bless pwede mo magpapuot ana kung paraabog ra og lamok pero dili na siya sakramentals. No para ra gyud na mo pangabog og lamok. Pero ang inyong tuyo sa palina kay dili lamok ang inyong palayason pero manglayas kuno ng mga engkanto di magsilbi nang gitawag og kamanjan. Kay kana siya muangay nang yawa ana kay mga albularyo may gagamaan ang kamanjan. Mao na itubag. Okay, follow-up niya nga pangutana, Brad. So dili pwede ang kamanjan. Ang iyang palok nga pangutana, Brad, ang akong apuhan mananambal, naghalad siya taong dili makita. Gibuhat nila ni sa panahon sa ting-ani or mamaligya og kahayupan. Ang akong ugangang babay manabtan pud siya. Ano siya manabtan, bro? Maguna. Ug ang akong ugangan mananambal pod. Uy, kompleto din. Manabtan siya, bro. Pwede ba siya manabtan nga galad-halad man pud sila og mga tao o mga kayupan? Sa Diocese of Talibon nindot ang pamaagi di Bishop Parcon dito. Ngano? Kanang mga mananabtan bitaw seminaron jud na. Kay ang trabaho din ng mga GI patay mananabtan intercessor ka. Nangaliyupo ka sa Ginoo og kaluoy para sa tao nga imong giampo. So ang usa ka intercessor kinahanglan siyang suod sa Ginoo. Unsa wa kay kasal, albularyo pasok ang dako, wa pasok kay simba-simba. Kinsa man ginuuha imong gipangayuag tabang. So kana di ang mga mananabtan nga wa mahisubay sa Christian nga Kristohanong moralidad o pagtuo ang ilang binuhatan, wa masubay sa Kristohanong pagtulunan. Duwa na kanang ilang pagpangadye dili na tabang pangwarta na mao na klarong pagkaistorya. Kay ang tabang kinahanglan ka nga naa kay relasyon sa Ginoo kay nangayo ko kag tabang sa Ginoo. Unsaon man nimo pagpangayog tabang sa Ginoo o layo ka sa Ginoo? Unsa may giingon sa Isaiah 59:1 hangtod sa 2, ang inyong mga sala maoy nakaingon nga dili dunggon sa Dios ang inyong mga pagampo. So naa ka sa state of mortal sin. So kanang pagpanambal pagkakuan dual sin man na. So dili gyud na maayo. So kanang mga diwata katong imong gipang-ingon naa na giingon sa Deuteronomio 18:10 hangtod sa 11. Ayaw ka nyo ihalad nyo mga anak pinagit pagsunog. Ayaw ka mo pagsundog sa mga patuo-tuo, sa mga diwata. Unsa man ang diwata? Ano maghalad-halad o pagkaon? Maghalad-halad o kanang baboy, mga usapan ng ipanghalad na way asin-asin. Mga diwata, mga mananagan o salamangkero, umudangop kamo sa mga tigsangpit o mga espiritu kay gikasilagan sa Ginoo ang tanan nga nagbuhat nining mga butanga. Kini palangdaan nga teksto paigo na ni nga mo pruweba nga dili gyud okay ng mga buhata. Mao ito ba?